हेलो बच्चों, छुक छुक करती एक प्यारी ट्रेन आ रही है। इस ट्रेन में नंबर छुपे हैं 1 से 50 तक। हर स्टेशन पर ट्रेन लाएगी एक नया नंबर और हम मिलकर उसका नाम और स्पेलिंग बोलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं नंबर ट्रेन की मज़ेदार सवारी। 1 ONE 1 2 W O 2 3 THR E 3 4 FOUR 4 5 FIVE 5 6 SIX 6 7 SEVEN 7 8 9 10 TEN 10 11 ELEVEN 11 12 TWELVE 12 13 THIRTEEN 13 14 FOURTEEN 14 15 15 16 SIXTEEN 16 17 SEVENTEEN 17 18 EIGHTEEN 18 19 NINETEEN 19 20 TWENTY 20 21 TWENTYONE 21 22 TWENTYTWO 22 23 TWENTYTHREE 23 24 TWENTYFOUR 24 25 TWENTYFIVE 25 26 TWENTYSIX 26 27 TWENTYSEVEN 27
28. TWENTYEIGHT 28. 29. TWENTYNINE 29. 30. THIRTY 31. THIRTYONE 31. 32. THIRTYTWO 32. 33. THIRTYTHREE 33. 34. THIRTYFOUR 34. 35. THIRTYFIVE 35. 36. THIRTYSIX 36. 37. THIRTYSEVEN 37. 38. THIRTYEIGHT 38. 39. THIRTYNINE 39. 40. FORTY 40. 41. FORTYONE 41. 42. FORTYTWO 42. 43. FORTYTHREE 43. 44. FORTYFOUR 44. 45. FORTYFIVE 45. 46. FORTYSIX 46. 47. FORTYSEVEN 47. 48. FORTYEIGHT 48. 49.